मोर प्रभु महान प्रार्थना तमें कही था मोर प्रभु महान गिरजाघर टाइम में ही कही था प्रभु तुम्हें केते प्रेम करुच प्रभु तुम्हें केते सुंदर प्रभु एबे सही प्रभु डाक शुणी के आसला बेलू तुम कबाट तुम द्वार मुझे
मानकु ए हप्ता आउ थे मुख निश्चित वाक्य शुणा प्रभु आमको साहाय्य करिसंती तो सहित सुस्थ सबलता दे सुरक्षार बाड़ दे फिर आउ थे उपस्थिति रे एकाठी करी मुख निश्चित वाक्य देवाई से आम प्रस्तुत कर प्रभु जीशु के नाम आम उच्च करताल दे प्रभु बहुत सुंदर भाव वाक्य कहले आर हप्ता शनिवार दिन संयुक्ता आंटी रविवार दिन मामी आंटी दुई जनकर अच्छी प्रस्तुत रहे प्रभु पाखे प्रभुंर गौरव पाई जो नल जो बंशी बाजे से बंशी छेचा गले सुधा सी भांगे ना बोली से कहले हमें आम मुख प्रभु बाजवार अच्छे प्रभु प्रभु कथा कहबार अच्छी प्रभु को निमंते बंचवार अच्छी आसु आज वाक्य परम गीत तार 2 अध्याय तार 5 पद मान पड़ो तुम्हें माने द्राक्षा फल दे मते सुस्थिर कर नागरंग फल रे मते आश्वास दियो कौन दियो नागरंग फल रे मते आश्वास दियो प्रेज द लॉर्ड कारण मो प्रेम पीड़िता मो व्याकुलता ही जाउची मोर प्रियतम को देखिबा पाई मोर प्रियतम को मो प्रेम करे बाइबल कहे मु सारणर गोलाप तलभूमिर ससन पुष्प जेपरी कंटक मध्य ससन पुष्प सेपरी युवती गणक मध्य मोर प्रिया बर कहते प्रियतम कहते प्रियतमा प्रियतमा विषय कहते मोर प्रियतमा कंटक मध्य जे प्रकार ससन पुष्प मोर प्रियतमा माने से प्रकार प्रियतमा भी प्रियतम विषय कहते वन वृक्ष मध्य जेपरी नागरंग वृक्ष से युवा मान मध्य मोर प्रियतम प्रेज द लॉर्ड वन वृक्ष मध्य जेपरी नागरंग वृक्ष युवा मान मध्य मोर प्रियतम से प्रकार ये प्रकार प्रेम प्रियतम प्रियतमा प्रियतमा प्रियतम एबे प्रियतम कहबा लागिला मते किछि देइकिरी सांत्वना कर मते कोन गोटे खाइबा पई देइकि सांत्वना कर मोर प्रियतम विषय चिंता करी 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 मो प्रेम रे पीड़ित हो जाइछि जदि मोर प्रियतम को देखिबो तमे प्रियतमा माने जेरूशलेम रो कन्या माने मोर प्रियतम को देखिबो मोर प्रियतम को कहइबो मु देखि पारु नै मोर प्रियतम को जहा को मो प्राण प्रेम करे मु तांको देखि पारु नै किंतु मो प्राण प्रेम करे मोर प्रियतमंकर चुंबन पाई मो अपेक्षा करी अछि प्रियतम को न देखि कि चुम्मा आवश्यक अछि कि देखिला परे कथा हेला परे उभय पक्ष प्रियतमा दी जन बसिला परे आइसक्रीम खाइला परे किछि कथा हेला परे चुंबन दरकार अछि किंतु न देखि कि प्रियतमा कहछि प्रियतम को मते चुंबन दरकार एते शीघ्र का मते चुंबन दरकार काहे कि ना जेते बेले मोर प्रियतम का नाम नउची ढळा सुगंधी रे जे प्रकार वासना आसुची सुगंधी जले ढळा जाए तार वासना जेमति महकी उठे मोर प्रियतम का नाम मो मुखरे नेला बेल को तांकर वासना महकी उठुची जदि पाई तो मोर प्रियतम को पाई मोर प्रियतम को पाई मु प्रेम रे पीड़ित हो जाइछि मोर प्रियतम को प्रेम मते बांधी अछि आ मो प्रेम खाइदी है अछि
मोर प्रियतम प्रेम विषय कहबी कौन तांकर प्रेम द्राक्षारस अपेक्षा उत्तम बोली लिखा अछि। द्राक्षारस पीले केमती लगे मिष्ट हेले द्राक्षारस रु आउरी अधिक मते मिष्ट लागुची तांकर प्रेम तिक्त लागु नाही मिष्ट लागुची सेति पाई तो मु तांकर चुमा पाई मु अपेक्षा रे अछि केतबेले मोर प्रियतम आसी जिवे जदी केतबेले मोर प्रियतम आसी जिवे जदी मोर प्रियतम गोटे चुम्बन दियंतु केते अपेक्षा करछि गोटे प्रियतम को पाई मोर प्रियतम को न देखिले है मोर प्रियतम को न दर्शन कले है मोर प्रियतम को चुंबन दरकार आपण जानती मोर प्रियतम को जे देखंती कुमारी गण तांको पछरे दौड़ंती कुमारी गण सबु कन्या माने सबु प्रियतम को पछरे दौड़ंती मोर प्रियतम एते हैंडसम 10,000 मध्य प्रधान मु जहा को भल पाउची मु जहा को बाहबी से एते सुंदर अटंती 10,000 मध्य प्रधान अटंती तांकर छुट्टी तांकर केश ओहो तांकर नेत्र जुगल गुड़ाक तांकर विषय वर्णना यदि मु करिबी तांकर विषय यदि मु कहबा पई चाहिबी मु कहि परिबी किंतु मु देखि पारु नाही सेति पई मु कहि पारु नाही से मने मने कहूची प्रियतम तमे आस गोटे मधुआ व्यक्ति जमती मद पीदे सब कथा खोलिकी कहि दिए सेमती तमे आस मो हृदय कथा सब कहिदेवी मु केते भल पाउची तुमको प्रेज द लॉर्ड मु केते भल पाउची तुमको मु केते प्रेम करची तुमको आशा बोली से अपेक्षा कर अछि मोर प्रेम को तारे जानिबो माने मते चुंबन करिवो ही करिवो मु की प्रकार तुमको प्रेम करछि तमे मते देखिला वन साइड लव हे पारे किंतु तमे थरे मोर सहित देखा देबो माने मोर हृदय का सब कहि देबी माने निश्चय तुम मते देखिकी प्रियतम तुम मते चुमा देबो ही देबो प्रेज द लॉर्ड सुनिबा पे बहुत ये लागि पारे बाइबल रे सब वाक्य समस्त कहते गोटा को छाडी देकी आज सुनिबो प्रेज द लॉर्ड अल्प सुनिबो पूरा कहबी नाही तापर मेडिटेशन करी नाही पवित्र आत्मा जहा देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम गोटे पद पढ़िबा परम गीत तर 5 अध्याय तर 8 पद आगो जेरुसलेमर कन्यागण हां जेबे तुम्ही माने हां मो प्रियतमकर देखा पाइबो मोर प्राण जहा को प्रेम करे जो प्रेम रे मु पड़ी जाईछि तांको तो मु देखि पारु नाही तांको देखिबा पे अपेक्षा करी अछि जदि तमे तांको देखि पारो जदि प्रभु से तुमको देखा दियंती जदि प्रियतम तबे तुमे तांको कहिबो हां तेबे मु तुम मानको शपथ देई कहउछि तुमको शपथ दउछि प्रमाण करी कहउछि मु प्रेम पीड़िता बोली तुमे माने तांको कहिबो तुमे तांको कहिबो मु की प्रकार तांको प्रेम करू अछि जदि से मते देखा दउ नांती तो तुमको देखा देले कहिबो मेसेज दे दबो जे जहा जहा अपन को से भल पाउछंती से प्रेम रे पीड़ित हे जाइछंती कोमारे बोधे पड़ी जाइछंती प्रेम करी 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 पागल ही जाइछंती प्रेम करी करी आ ताको कहिबो आपनकर प्रियतमा प्रेम रे पीड़ित हे जाइछंती आश्चर्य लागुछि मते परम गीत 2 7 पद हे जेरुसलेमर कन्यागण मु तुम्भमानको क्षेत्र स्थित हरिणी ओ मृगी गणर शपथ देउछि जे प्रेमर बासना नहिला पर्यंत तुम्हे माने प्रेम को जगाओ नाही तमे कोन प्रेम विषय जानिबो
कि ପ୍ରେମର ବାସନା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ମୋ ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ସେ ପ୍ରେମ। ତମ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ବାସନା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ପ୍ରେମ କରି 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 ପ୍ରେମର ପୀଡ଼ିତା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ। ମିଛଟାରେ ପ୍ରେମ 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 ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ, କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରେମର ବିଷୟରେ କହିକି କାହାକୁ ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ତମର ପ୍ରେମ ସବୁ ବେକାର। ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଅଛି। ହଁ ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ, ଏ ତ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ରବ। ଦେଖ ଦେଖ ସେ ପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି, ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରିୟତମ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଛି ନା ଦର୍ଶନରେ ଭାବୁଛି, କଣ ଭାବୁଛି କେଜାଣି। ମୋର ପ୍ରିୟତମକୁ ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଦି କୁଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଉପପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ ଉପପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛି ନା କଣ କରୁଛି? ଶୋଇଲେ ପ୍ରିୟତମ, ବସିଲେ ପ୍ରିୟତମ, ବାଥରୁମ ଗଲେ ପ୍ରିୟତମ, ଯୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରିୟତମ, ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟତମ। କହୁଛି ଏଇ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପପର୍ବତ ପର୍ବତ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଁ ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ରବ, ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ହଁ ଉପପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛି, କିଏ ଶୁଣୁଛି? କନ୍ୟା ପ୍ରିୟତମା ଶୁଣୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟତମ କେମିତି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁଣ ମୃଗ ତୁଲ୍ୟ, ତରୁଣର ମୃଗ ତୁଲ୍ୟ। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯଦି ଆସିଲେ ମତେ ଚୁମା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ନାମ ନେଲା ସମୟରେ ଧଳା ସୁଗନ୍ଧି ପରିକା ଏକ ସୁଗନ୍ଧି ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଝରକାରେ ଅନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଝରକାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଝରକା ବାହାରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ପଡିଛି। ଏବେ ତ କହୁଥିଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି, ଏବେ ତ କହୁଥିଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ଏବେ ତ କହୁଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରେମର ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି। ଏବେ ପ୍ରିୟତମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ତ କହୁଥିଲା ନା ମୁଁ ଆୱାରା, ମୁଁ ପାଗଲ, ମୁଁ ଦିୱାନା, ଦୁନିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରିୟତମ ଆଇଲା ବେଳକୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟତମ ଆସିକି ହଁ ତାପରେ ସେ ଝରକାରେ ଅନାଉଛନ୍ତି, ସେ ଝରକାରେ ଅନଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲି ପରଦା ବାଟେ ଆପଣାକୁ ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଜାଲି ପରଦା ପଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଡାକିଲୁ ପରା, ପ୍ରେମର ପୀଡ଼ିତା କହିଲୁ ପରା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲୁ ପରା, ମୁଁ ପ୍ରେମର ପାଗଳ କହିଲୁ ପରା। ତୁ ତ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କୁଦି କୁଦି ଆସିଲି ତୋ ପାଇଁ, ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଆସିଲି ତୋ ପାଇଁ, ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ, ତତେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତୋ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମାଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ କବାଟ ବାଡେଇଲି, ମୋର ପ୍ରିୟତମା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଫେରେ ମୁଁ ଝରକା ପଟେ ଗଲି, ମୋର ପ୍ରିୟତମାକୁ ଡାକିଲି। ଆଗ ସୁଧମତୀ, ଆଗ ମଧୁମତୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଲି। ତୁମର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର କୁଙ୍କୁମ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର କେଶ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଡାକି 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 ଥକି ଗଲିଣି ପଛେ କବାଟ କାହିଁ ଖୋଲୁନା।
कौन पाओ कलु ना से तो कहली प्रेमर बासना नथिले प्रेम को जगाओ नहीं तबे प्रेम न कले फॉल्स प्रेमर से तुम प्रियतम को डाक नहीं एदो तुम प्रेम तुम भितर प्रियतम को उज्जवल उठिबो तबे डाकिबो प्रियतम को प्रियतम आसीबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से केमती आसंती 5 पद पढ 5 अध्याय 2 पद पढ हां मो निद्रित थिली हां एबे डाकी कोन इचे निद्रित हां हां मात्र मोर हृदय जागृत थी मोर हृदय कोन थिला जागृत अछि माने प्रेम अछि किंतु होई पड़छि प्रेम अछि कपाट बंद कर दैछि प्रेम अछि झरका बंद कर दैछि प्रियतम आसीबे को पटे डाकी तो देलो प्रेम तो कलो सब किछि कर देबी प्रियतम को पाई किंतु प्रियतम आसीला को निद्रित ताबरे ए तो मो प्रियतम को रब ए तो मोर प्रियतम को रब से द्वार रे आघात करी कहउछ से द्वार रे आघात करी कहउछंती आगो मोर भगनी मोर प्रिय मोर कपति हालेलुया कितने बढ़िया प्रियतम को डाकुचंती कपाट बंद करले सुधा झरका बंद करले सुधा कहल ना तबे जेते वाक्य सुन के आसीथिले भी एठी कि जे आसीबो से नुवा वाक्य पाइबो प्रेज द लॉर्ड तमे डाकिला परे सोई पड़िला परे कपाट बंद कर देकी झरका बंद कर देकी गला परे प्रियतम कहूना जे काहे कि तू झरका बंद करलु काहे कि तू कपाट बंद करलु कोन पे मते डाकिलु मते तू धोखा देलु मते तू अवॉइड करलु कहले कि डाकितिबा जगु प्रियतम आसी की अपेक्षा करिसंती आ कहउछंती आगो भगनी आगो प्रिय हां आगो मोर भगनी हां मोर प्रिय हां मोर कपति हां मोर शुद्धमती अरे इते नाम देला परे भी खटर उठुन गाई की ओ पई द्वार पिटा एते नाम डाकिला परे निद्रा भांगुनी गाई की एते प्रेम रे डाकिला परे मध्य काहे की उठु नाही अब पळेला परे उठिबो की बाहर गला परे उठिबो की प्रियतम आसी के कबाड़ सामने ठिड़ाई चंती प्रियतम आसी के झरका सामने ठिड़ाई चंती प्रियतम को देखिबा पई व्याकुलता प्रियतम मध्य व्याकुलता परीक्षा देखेला किंतु प्रियतम का आसीवर डेरी हेबारू सोई पड़िला मु डाकिला बेले आसिले नाही मु खोजिला बेले मिलिला नाही सेदिन मु चुम्मा पय अपेक्षा करथिली सेदिन मु ढळा सुगंधी बेले मु ताको भाबुथिली किंतु मोर प्रियतम आसीवर डेरी हेबारू मु सोई पड़िला सुधा झरका पटे खोजुचंती कबाट पटे खोजुचंती एपटु हेले मोर स्वर सुनिबो की एपटु हेले मोर स्वर सुनिबो की एपटु हेले मोर स्वर सुनिबो की स्वर सुनुची आ कहउची ये तो मोर प्रियतम को रब बोली कहउची किंतु खटर उठु नै तार दुर्बलता रु बाहर नै सेठी पड़ी की रहउची सेठी का भाई क्या तापरे कारण मोर मस्तक शिशिर रे मोर केश रात्रिर जलबिंदु रे कबाट खोल मोर मस्तक शिशिर रे परिपूर्ण तापरे मोर केश रात्रिर जलबिंदु रे परिपूर्ण मु अपना जामा काढी पकाई अछि मु अपना जामा काढी हां एटा कन्या कहउछा किपरि करिता पिंदिबी किपरि एबे पिंदिला समय रे कहउतिली जे मोर प्रियतम 10 सहस्र रे प्रधान गिरजा समय रे हम कहताऊ मोर प्रभु महान प्रार्थना समय रे कहताऊ मोर प्रभु महान गिरजा घर टाइम रे ही कहताऊ प्रभु तुम्हें केते प्रेम करूछ प्रभु तुम्हें केते सुंदर प्रभु एबे सेही प्रभु डाक सुन के आसिला बेलकू तमर कबाट बंद तमर द्वार बंद से खाली आसी नांती से अभिषेक रे तिंती के आसी अचंती
तांको ऊपर ईश्वर जल पवित्र आत्मा शक्ति तांको ऊपर अछि एक्सप्लेन करी ना अल्प बहुत सुंदर वाक्य से आस्ती कबाड़ बाड़ौଛନ୍ତି प्रार्थना करथिलु पुरा आराधना करथिलु पुरा डाकिलु पुरा किंतु डाकिला बेले मते बाहर ठिड़ा कर देछ तू डाकिलु वाली मुरात्रि सारा काकर रे परिपूर्ण तू डाकिलु वाली मुतते पळे नाही अपेक्षा करी डाकुची झरका पटे डाकिली कबाड़ पटे डाकिली जो पटे तू रास्ता रखिछु से पटे मु आसीबा पे चेष्टा कली किंतु ता मु पारु नाही मु तो तोर कबाड़ को भांगी पारिबी नाही मु से प्रकार प्रियतम नाही जे तते लाथ मारे की भीतर पस्ती जीबी मु से प्रकार प्रियतम नाही मु से प्रकार बॉयफ्रेंड नाही जे तते बाटे की भीतर पस्ती जीबी मु अन्य प्रकार प्रियतम तू बोलिले मु आसीबी तू डाकिलु बोली मु आसीबी एबे तू खोलिले मु आसीबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलो दुई पद पढ़िबा परम गीत 2 हालेलुया परम गीत 2 पद तापरे से झरकार अना होचंती 8 9 देखिलो मोर प्रियतम ना हरिण हां ओ तरुण मृग तुल्य हां देखो से आंब मानक प्राचीर पछे ठिया हेछ हां से झरकारे अनाउछंती से जाली परदा बाटे आपना को देखाउछ हां मोर प्रियतम कथा कहले ओ से मते कहले हे मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस कथा शुणुची वाक्य शुणुची उठ बोली कहवा शुणुची बस बोली कहवा शुणुची अमक कर बोली शुणुची समक कर बोली शुणुची शुणिले सुधा शुणुची से ना उठू नाही शुणुची से ना करू नाही वाक्य शुणुची से ना चालू नाही आ बोल सुंदरी उठ मोर प्रियतमा बाहरी आस जो स्थान रे अछ से स्थान रे मु साक्षात हे पारिबी नाही जो स्थान रे छंदी हे जाइछो से स्थान रे मु देखा साक्षात करिबी नाही तमे आस मु तो कई प्रकार जागा को नहीं की जीबी बसी की कथा हालेलुया ए प्रकार उद्यान को नहीं की पळेबी ए प्रकार बगीचा को नहीं की जीबी ए प्रकार गार्डन को नहीं की जीबी एटी प्रियतम एवं प्रियतम आ केही नथिले आस तमे जो जागा रे पड़ीछो से जागा रे मु तम सहित साक्षात करि पारिबी नै तमे जो मद भट्टी अछ सेठी मु साक्षात करि पारिबी नै तमे जो या चर्चा ता चर्चा सेठी मु साक्षात करि पारिबी नै आ कथा ता कथा कमिटी कथा सेठी मु साक्षात करि पारिबी नै घंटाटे प्रार्थना करि पारिबी नै किंतु कमिटी विषय दिन रात चिंता करथिबे सी मीटिंग कर देबी उद्योग समिति मीटिंग कर देबी रे तमे केबे प्रभु पई घंटाटे आंटू भांगीछो को मीटिंग कर दबो तमे किछि करि पारिबो नै तमे तम द्वारा किछि हवा नै यूजलेस गुडा को 2 घंटा जे तुम प्रार्थना करि पारिबो नै प्रभु को पाई तमे कोन प्रभु को विषय पई करि पारिबो केते दूर प्रभु को पाई जाई पारिबो कहला तो मोर प्रियतम 10 सहस्र प्रदान करी कहला तो मोर प्रियतम धड़ा सुगंधी परी तोरे कहला तो मोर प्रियतम का चुम्मा आवश्यक बोली एबे प्रियतम आसिला बेल को केउ स्थान रे अछ केउठी अछ एबे प्रियतम डाकुचंती मोर सुंदरी मोर प्रिय तमे उठी आस मु झरका बाटू देखुची मु कबाट बाटू देखिली कबाट बंद अछि झरका बाटू देखिली तमे ओढणी पकेई कि अछ बहुत सुंदर लागुछ किंतु से ओढणी पकेई कि सेठी रुह नै मोर सहित आस तमर मोर गोड जागा रे बसिबा सेठी केही नथिबे मु तम सहित कथा हेबी तमे मो सहित कथा हबो मु तम केते भलो पाउची तमे मते केते भलो पाउछ आमे दुई जोडी कथा हबा कुमारी गण को मध्य कहबाटा नहीं जेरूशलेम रो कन्यागण को कहबाटा नहीं तमे मते कहबो फेस टू फेस मु तमको कहिबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तापरे कारण देखो शीत काल थिले सिना तमे कहितांत स्वेटर नहीं ओदा कर दीची वाशिंग मशीन रे पकई दीची ओ ठंडा होची बाहर कसले छेकाओ मु काकर पड़ी जीवो एसन पुली अछि सेट पई शीत दिन रे मोटिके जाई परिबी नाही किंतु प्रियतम तो काकर रे तिंदी जंती ना
ପ୍ରିୟତମ ତ ଓଦା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ତିନ୍ତନ୍ତୁ ପଛେ, ସିଏ ଓଦା ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟତମ 10 ସହସ୍ର ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରିୟ, ଏ ତ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଗୌରବ। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅଙ୍କରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଟା କହୁଥିବି ସେ ନା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଥିଓଲୋଜି ପଢିଛି, ମୁଁ ଅଙ୍କ ପଢିଛି, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖ ପଢିଛି, ଭୂତ ଲାଗିଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ଏ ତ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଏ ତ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛି। ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରିୟତମକୁ ଡାକିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆରାଧନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରିୟତମ ଆସିଲା ସମୟରେ ଅଛି କୋଉଠି ପ୍ରିୟତମ। ତାପରେ ପ୍ରିୟତମ କେବଳ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପଢ 2 ହଁ ସେ ଝରକା ପଟେ ଅନେଇଛନ୍ତି। 10 ମୋର ପ୍ରିୟତମ କଥା କହିଲେ, ହଁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଓ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଏମିତି ବି କହିଦେଲେ, ହଁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ହଁ ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ମାନେ ଏବେ ବି ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏବେ ବି ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ସୁନ୍ଦରକୁ ଏବେ ବି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇନା, ତମେ ସୁନ୍ଦର ଅଛ, ବାହାରି ଆସ। ତାପରେ କାରଣ ଦେଖ ଶୀତ କାଳ ଗତ ହେଇଗଲା, ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ କହିଲେ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ଛତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିବି କେମିତି ତମ ସହିତ କଥା ହବା ପାଇଁ। ଫୋନ କରିକି ଡାକିଦେଲି ଯେ, ମିସ୍ କଲ୍ କରିଦେଲି ଯେ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯିବି କେମିତି। ତାପରେ ଭୂମିରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଅଛି, ଭୂମିରେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡାକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଗଲାଣି ସିନା, ପ୍ରିୟତମ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଋତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କାଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟତମା ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିଛି ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟତମ ବାପା ବଦଳୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ମୁଁ କ୍ୟାଥୋଲିକ। ପ୍ରିୟତମ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ଯାହା ଅଛ ତୁମେ କୁହ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, କୁହ ତ। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣର ଗାୟକ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଠିକି ଗାଉଛନ୍ତି କୁହୁ କୁହୁ, ସେମାନେ ବି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କଲେଣି। କି ତମେ କାହିଁ ଶୋଇଛ, ତାଳି ନ ମାରି, ହାଲେଲୁୟା ନ କହି, ମୋଟକୁ ଗେନ୍ଦ୍ରା ମୁହଁ କରି, 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି, ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇକି, ଡନ୍ଲୋ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକି, ନିଦ୍ରିତ ହେଇକି, ଶୋଇକି ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇକି କହୁଛ ମୋର ପ୍ରିୟତମା 10 ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟତମା ଭିତରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲୁନାହ? କହୁଛ ତ ଶୀତ କାଳ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ଏବେ ଶୀତ କାଳ ସରିଲା ପରେ ବର୍ଷା କାଳରେ ପ୍ରିୟତମ ଆସିଲେଣି, ବର୍ଷା କାଳରେ ବି ଆସୁନା। ଫୁଲ ପୁଷ୍ପିତ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି କହିଲା ବେଳକୁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେବି କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟତମ ବି କବାଟ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲି, ତୋଳା ନେଇକି ଆସିଲି, ରାତିରେ ତିନ୍ତିକି ଆସିଲି, କାକୁରରେ ପଡିକି ଆସିଲି, 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଆସିଲି ତୋ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପ ତୁ ଜଣେ ହିଁ। ତତେ ମୁଁ ବାଛିଲି, ତତେ ମୁଁ ଚଏସ୍ କଲି, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କଲି। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପୀଡ଼ିତା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପୀଡ଼ିତା। ଆସିଲି, ବର୍ଷା ବାହାନା କଲି, ଶୀତ ବାହାନା କଲି, ପୁଷ୍ପ ବିଷୟରେ ବାହାନା କଲି, ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ବାହାନା କଲି, ତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଘୁର ରବ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱ ଅପକ୍ଵ ଫଳମାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଚି ଗଲାଣି, ପକ୍ଵ କରୁଅଛି, ସେ ପାଚିକି କଣ ହେଲାଣି? ଫାଟି ଗଲାଣି। ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି। ସମସ୍ତେ 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 ଯେ ଯାହାର କାମରେ ଠିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ହେ ମୋର କପତି, ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ପ୍ରିୟତମ ରାଗିବେ?
और रागिबार समय केबे एबे भी कहते मोर प्रियतमा हे मोर कपति बाहरी आस हाँ ତୁମେ ଶୈଳର ଫାଟରେ ତୁମେ ଶୈଳର ଫାଟରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ସ୍ଥାନର ଓହୋ ଗଡ଼ନ୍ତି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛ। ମୋତେ ତୁମ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ତମେ ରହିଯାଇଛ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ତମେ ରହିଯାଇଛ, ତମ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ବି ମୁଁ ତମ ରୂପ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ତମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ କି ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ ପଢୁଛ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ବାଇବେଲ ପଢୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାର ତମେ ପକେଇ ଦେଇଛ ଯେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପୀଡ଼ିତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ହେ ମୋର କପତି ତୁମେ ଶୈଳର ଫାଟରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛ। ମୋତେ ତୁମ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ତୁମ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। ତମ ରବ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ତମର ରବ ଏ ମାଇନର ରେ ଯାଉଛି ନା ସି ସ୍କେଲ ରେ ଯାଉଛି ନା କୋଉ ସାର୍ପ ରେ ଯାଉଛି? ତମ ରବ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ନାଇଁ ମୋର ସ୍କେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟତମ? ମୋତେ ତୁମ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ରୂପ ତ ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲୁ ରେ ଭାଇ। ମୋତେ ତୁମ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ରବ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। କାରଣ ତୁମ ରବ ତମ ଗୀତ ସୁମିଷ୍ଟ, ତମର ଆରାଧନା ତମେ କୋଉ ସ୍କେଲ ରେ ଗାଅ କି କୋଉ ସ୍କେଲ ରେ ନ ଗାଅ, ତମ ଗୀତ ସୁମିଷ୍ଟ ଓ ତୁମ ରୂପ ମନୋହର। ତୁମ ରୂପ ମନୋହର। ତମେ ଠିଡାଇକି ଆରାଧନା ମେ ଚଙ୍ଗାଇ କହିବାକୁ ସେ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତମେ ଠିଡାଇକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଡେ ତମର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ତମେ କହିବ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାକରରେ ତିନ୍ତିକି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତମେ ଯେମିତି ବାଜା ବଜେଇଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ନା, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ଆଜିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିକିରି ସେ ପଛକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରେମ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଆଜିର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବି କାଲି ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଲଫାକୁ ଆଉ ରୁଥକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଲା, ତମେ ପଳାଅ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଡାକ ମରିଗଲେ ପଳାଅ। 3 ଥର କହିଲେ ନହେମି ପଳାଅ। ଆଲଫା ଆସିକି ଚୁମା ମାରିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଥ 3 ଥର କହିଲେ ବି ଗଲାନି। କହିଲା ତମେ ଯୋଉଠି ମରିବ ତମ ପାଦ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ମରିବି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତତେ କିଛି ଦବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତୁ କଣ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବୁ? ଯଦି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତୋ ପ୍ରତି ତୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବୁ? କହୁଛୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି, କହୁଛୁ ତ ମୁଁ ଅଙ୍କ କରିଛି ବୋଲି, କହୁଛୁ ତ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଛି ବୋଲି, କହୁଛୁ ତ ମୁଁ ଅଙ୍କ ଶଙ୍କ କରିଛି ବୋଲି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନ ଦିଏ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବ ତ? ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ? ନା ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା ଚୁମା ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ମତେ ଚୁମା ଦେଇକି ପଳେଇବ? ଆଜି ପ୍ରିୟତମ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନ ଦିଏ ତଥାପି ମତେ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଡାକିବ ତ? ତମେ ପ୍ରିୟତମ ହେଇକି ରହିବ ତ? କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ନାଇଁ। ଆମ ମା କୁହନ୍ତି ତୁ ମୋ ମା କୁ ଜାଣିନୁ ରେ କିଶୋର, ତୁ ବେଶୀ ହେଲେ 5-10 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟା। ଆମ ମା କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ? ତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ ଆମ ଅଜାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଦିଅ 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 ଦିଅ। ଦିଅରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରୁଛି, ଦିଅରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି।
सेटा प्रार्थना बोली कह जाए। विजाति मानकर काम सेटा, विजाति मानकर काम सेटा। तुम प्रार्थना रे तुम 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना कले सुधा तुम प्रार्थना तुम मांस इच्छा, तुम प्रार्थना तुम शरीर इच्छा, तुम प्रार्थना निजर आशा, ये 3टा आका 2 घंटा प्रार्थना कले भी मैटरटा सेटा आका, 5 घंटा प्रार्थना कले मैटरटा सेटा आका। से प्रार्थना बुली 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 से कांत भीतर एका, मो पुओ को मो झियो, मो स्वामी को मो माँ को, मो पुओ को मो झियो को, मो बापा को मो स्त्री को बुली 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 सेठी एका। से प्रार्थना बाहर को जाओ नहीं, से प्रार्थना बाहर को जाओ नहीं। किंतु परमेश्वर जीवन देला बेल को से दुख रे देना प्रेम रे देले से रक्त रे प्रेम थिला, कंटा मुकुट द्वारा रक्त बाहरी गले भी प्रेम कथिला। से प्रेम रे निज पुत्र को से देले, प्रेम रे दे देले से आर्था बलिया हमर निजर स्वार्थ स्वामी थिला पर्यंत मुथिबी मो शाशु घरे स्वामी मरीगला परे से निज जगह को पळेला, चुमा मार के पळेला। निज स्वार्थर लोक माने परमेश्वर केते थर चुमा मारिचंती, केते थर जेरूसलम रो कन्यागण प्रियतम को चुमा मारि नथिबे। कोन पे मारले? मो पुओ को दया करो बोली, मो झियो को दया करो बोली, मते घर दियो बोली, मते टंका दियो बोली, मते चाकरी दियो बोली केते प्रार्थना कले, केते चुमा मारले। किंतु रुत आसी नथिला केवल ता स्वामी पाई, मो स्वामी रथिबा प्रत्येक लोक को प्रेम करबा पाई। हमको प्रभु ही जगत को छाड़ी छंती, खाली आम परिवार आम घर आम द्वार ना, अनेकों को पाई प्रार्थना करबा पाई। आम प्रार्थनार प्रभाव देख, तमे तम प्रार्थना द्वारा जन लोक सुस्थ हो गला ता दरमा प्रभु रखी छंती। आइब केबे खटी की 2 गुण आशीर्वाद पाइला, को चाकरी गला, केतले बिजनेस गला, आइब हठात के 2 गुण हो गला। अनेक को मते प्रार्थना कला, कहला मो पार्टी को चुप रखिबी, पताले मोर परमेश्वर को मु कहबी नाही, मु मुळा वाला कथा कहबी नाही, मु मरि गले मोर परमेश्वर को मु दर्शन देखिबी। तन आइबकर प्रेम कोठी अछि? आमे अनेक विषय मागी 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 पाए कि आमे जानि पारो जे परमेश्वर को हरै सारलोनी, आमे परमेश्वर को हरै सारछ, कहूछु तमर प्रियतम, कहूछु तमर सब किछि बोली। किंतु एमिति प्रार्थना करी 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 परमेश्वर को त्याग करि सारलोनी। डरलो बेड रे सईछि, प्रियतम आसी कभट बाडेला बेल को प्रियतम को त्याग करि सारलानी। प्रियतम को प्रियतम, ये की प्रकार प्रार्थना, ये की प्रकार क्रिश्चियन लाइफ है, ये की प्रकार जीवन। आ किछि मंडली कहते सुस्थता बेकार फल दरकार, आ किछि मंडली कहते सुस्थता का इंपोर्टेंट फल नहीं। और टिक्की गभीर को जीवा कि टिक्की गभीर को यात्रा पुस्तक काल 28 यात्रा बहुत सुंदर विषय से बहुत दिन तले से प्रभु गोटे जाजक 28 34 से 33 पढ़ पुणी तुम्बे तहिर अंचल चतुर्दिगरे नील धूम्र और सिंदूर वर्णर डालिंब करिवो। ए ऊपर बेसी ये करबनी, मु जा कहबी ता सुनिबो। तब तार मु कहबा तबे कोन करबा आगो? चतुर्दिगरे चतुर्दिगरे अंचल माने गोटे जाजक कोन पिंदिबार अछि? तापरे
ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହଁ ନୀଳଧୂମ୍ର ହଁ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ହଁ ଡାଳିମ୍ବ କରିବ। ହଁ ଆଉ ଚାରି ଦିଗରେ ହଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ହଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ରହିବ। କଣ ରହିବ? ଢଙ୍ଗ ବେଲ ରହିବ। ବେଲ ରହିବ ନା? ବେଲ ରହିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ରହିବ? ଡାଳିମ୍ବ। କଣ ତାପରେ ପଢିଦିଅ ଟିକେ ତାପରେ। ସେଇ ଚୋଗାରେ ହଁ ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ହଁ ଓ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ, ହଁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ହଁ ଓ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ମାନେ ରହିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କାର କଥା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ କୁଆଡେ ଥିବ? ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ। କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା? ନୂତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ମାନେ କିଏ? ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଯାଜକ ବଂଶ କିଏ? ଆମମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଧଡିରେ କଣ ଥିବାର ଅଛି? ଡାଳିମ୍ବ ଘଣ୍ଟି। ଘଣ୍ଟି ହଉଛି ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ବାଜିଲା ମାନେ ନିହାତି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହବ। ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ହଉଛି ଫଳକୁ ବୁଝାଏ। ଖାଲି ଫଳ ଦାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦାନ ଫଳ ନାହିଁ, ସେମିତି ହବନି। ଦାନ ବି ଦରକାର, ଫଳ ବି ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାନ ବି ଦରକାର, ହିଲିଂ ବି ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ ବି ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଫେସି ହେବାର ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଥିବାର ଅଛି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଫଳ ଦିଟା ଗିଫ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୀଳଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝାଏ। ନୀଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝାଏ। ଧୂମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଫଳ ରହିବା ଦରକାର, ଦାନ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଫଳ ରହିବା ଦରକାର, ଦାନ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଫଳ ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବ? ଦାନ ଯଦି ଥିବ, ଫଳ ନଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? ଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ରୁଥ୍ ସେ କେବଳ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ତା ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ତିନି ଥର ତାକୁ କୁହାଗଲା, ରୁଥ୍ ଗଲା ନାହିଁ। ଆର୍ଫାକୁ କହୁକା ଚୁମା ମାରିଲା, ପଳେଇଲା। ଆର୍ଫା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଥ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନୟମୀ ଯେତେ ଥର ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବି ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ମତେ କିଛି ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ଚାକିରି ହଉ ବା ନ ହଉ, ନିଆଁରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନଲେ ନାହିଁ ପଛେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରିଛୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ନିଆଁରେ ପକେଇଲେ ବି ଆମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଘର ଥାଉ ଘର ନ ଥାଉ, ଲୁଗାପଟା ଥାଉ ଲୁଗାପଟା ନ ଥାଉ, ଚାକିରି ଥାଉ ନ ଥାଉ, ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରେମ କରିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ। ସେ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଯାଚିକି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ବୋଲି। ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ହେଇକି ସୁଦ୍ଧା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଡେଲି କଳି କଲା, ଦେଇଦିଅ 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 ଦେଇଦିଅ। ବାପା ମନା କଲେନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନବୁ ତ ନେଇଯା। ପଳେଇଲା ଦୂରକୁ। ବାପା ସହିତ ତା ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ପଳେଇଲା ଦୂରକୁ, ସବୁ ହରେଇ ଦେଲା। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ମୋ ଚାକର ମାନେ ଡେଲି ନାଚନ୍ତି। ମୋ ବାପା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଥିଲା ମନେ ପକେଇଲା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଆମଠୁ ଯିଏ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦଉଛି କରିଦଉ, ଆମଠୁ ଯିଏ ଆଗକୁ ପଳାଉଛି ପଳାଉ, ଆମର 10 ତାଲା ଯିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡେଇଛି ବାଡେଇ ଦଉ। ଯୋଉ ପାଦରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲି ସେଇ ପାଦରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିବି। କିଛି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ,
जेमिति पाद पकाउथिली सेमिति एक पकेबी धार्मिक तंदरा हब नहीं धार्मिक का सहित कंपटीशन करिवो नहीं से प्रभु को पाद सहित पाद पकेकी चलियो प्रभु को सहित चलियो जे दुष्ट से चंचल हब से बने देला मु बने देबी से कर देला मु कर देबी से गाई देला ताठू म अधिक गाई देबी से बजे देला ताठू म अधिक बजे देबी नहीं जे जाउची आगु को जानतो जे बढ़ुची से आगु को बढ़ू जे धनवान से आउरी धनवान नहीं जाओ जे 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 बॉडी बिल्डर से आउरी बॉडी बिल्डर नहीं जाओ मु किंतु मो प्रभु को पाद सहित चलिबी मूसा कहले ना प्रभु तुम जो जगह को जाउछ से जगह को मते नियो तुम जो जगह को जाओ ना से जगह को मते नियो नहीं जोटी तुम ना हो प्रभु सेठी मूसा को नियो नहीं प्रभु सेठी मु जीवी माने आउथरे हेई पारे आगो बळे मु मर्डर कर देबी परा आगो बळे आउथरे पाप कर देबी परा आगो बळे आउ का गाली देबी परा आगो बळे आउ का कोन कर देबी परा मु तुम पद चिन्ह दे चलिबी प्रभु मूसा कहले तमे जोटी जाओ नहीं प्रभु तमे जोटी जाउछ प्रभु सेठी जल शून्य स्थान हेले सुधा मु जीवा पाइ रेडी सेठी चावल नथिले सुधा मु जीवा पाइ रेडी सेठी धन नथिले सुधा मु जीवा पाइ रेडी आमे से पार्टी नहीं प्रभु जोटी मिलिबो सेठी आमे जीवु ना जोटी तमे जीवो सेठी आमे जीवो हालेलुया हालेलुया आज जंत्रणा प्रभु मु जाने काली पाई मोर आनंदर द्वार तमे खोलुछ तेणु करी मु तंदराई रॉन्ग स्टेप नहीं जीवी नहीं आजिर खुशी पाई काली के जेमती तुमको न हराए क्षणिक सुख पाई सब तो हराई मरी गले नरक जीव तुम कृषिया प्रेम बुझीबाकु दिया आहे प्रिय जीसु मोर आहे प्रिय जीसु मोर हाथ धरिता प्रिय जीसु मोर पाप भरा एही दुनिया रे हाथ धरिता प्रिय जीसु मोर पाप भरा एही दुनिया रे एही दुनिया रे सब मिछ माया আজি दिले काली नथिबा क्षणिक सुख पाई सब तोहराई मरी गले नरक जीवा एही दुनिया रे सब मिछ पाया আজি दिले काली नथिबा क्षणिक सुख पाई सब तोहराई मरी गले नरक जीवा तुम कृष्णिया प्रेम बुझीबाकु दिया तुम कृष्णिया प्रेम बुझीबाकु दिया आहे प्रिय जीसु मोर आहे प्रिय जीसु मोर आहे प्रिय जीसु मोर जो प्रियतम ना जाको प्रेम करे से केबे छाड़ती नहीं कि परित्याग करती नहीं प्रभु सेमती प्रेम कले से प्रेम करके फिर से पिता निकट को चली गले गोटे विषय मन रखी था जे प्रेम करे से रिटर्न आसे जे प्रेम करे से फिर रिटर्न आसे प्रभु जीशु प्रेम कले पळेले ताकर प्रेम एमती अछि जे
से कहले आउ थे मु आसबि जमती जाइछि सेमती आसबि कहा क्रोधान्वित ही आसी पारती के जानी किंतु जहाँ मो प्रेम पीड़ित से मो क्रोधान्वित ही आसबे ना से प्रेम ही से आउ थे आसबे हालेलुया हालेलुया अब्बे पुत्र आसीगला आसिकी भाविला मो बापा मो दूर थिला समय ही कहीदेवी मु से दिन मु शଯ୍ୟା शोईकी आराम करुली किंतु मो बापा के कह मु खटिबी प्रभु मो बापा कह बापा मुझे तुम खटिबी मुझे तुम परिश्रम करी अपन पुत्र देखुची जे चाकर माने सदाबेले आनंद करुचंती काहे आनंद करुचंती चाकर खटिकी आनंद करुची चाकर केमती आनंद करुची केमिति रे तू खटिकी भी आनंद करुचु आज्ञा कौन कहबी बुणिली फसल है काटिला पर आज्ञा जो आनंद लगुची निज पुत्र होइकी सुधा तमे से आनंद पाइल नहीं स्वार्थ पाई पळेल आमे चाकर होइकी बाबांकर धान गुड़ाक यदि एमिति हेले आनंद लगुची पवन बाजी की धान एमती हेले आनंद लगुची बाबांकर पिला गुड़ाक भाई चाकरी पाइले आनंद लगुची भाई सुस्थ हेले आनंद लगुची मंडली भाई माने जेते उन्नति हेले चाकर को सेते आनंद लगुची प्रेज द लॉर्ड गोटे मंडली बालक मन रखी जातु मंडली पिला माने जेते उन्नत हेबे से धान गुड़ाक देखिकी से आनंद हो जाए आ तांको सहित नाचिबा पई कुदा मारे नाचिला ना नहीं अबो पुत्र तांको सहित हैना यदि से माने फसल काटिकी यदि आनंद करुछंती मो बापांकर गृह मो वास करी मु केते आनंद नहबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे प्रियतम को पाई खोजिबारे व्याकुलता हवा दरकार गोटे पद पढ़िबा गीत संहिता 63 तर 8 ए पद एते भल लगे 63 1 पढ़ला पुरा नुआ नुआरे बाइबल पढ़ुली ए गोटे पद को धरि बहुत आनंद करथुली हे परमेश्वर हां बाटले हे परमेश्वर हां तुम्हें मोर परमेश्वर तुम्हें मोर कार परमेश्वर मोर परमेश्वर मते पिदिबा को थाउ न थाउ मते घर थाउ न थाउ मते आरोग्य तो थाउ न थाउ तुम्हें मोर परमेश्वर हाँ जत्न रे मु तुमपर अन्य केमती खोजिबी नहीं आ टिके पर खोजिबी नहीं जत्न रे मु तुमको अन्वेषण करिबी जत्न रे हम जले बाली रे खेल खेलुतलु से बाली रे सदा बेले ताको मो बड़ बापा को आसिकी से बाली रे लात मार देकी दौड़ी पळाए बर्तन भरी फटे देली मुंडे ता मुंड फटिया फटे ता फट मार दे जत्न रे बाली के साइज कर सेमती मोर परमेश्वर मु जत्न रे खोजिबी याडू साडू की आसियो गले पत्थर फोपाड़ी देबे से ना मोर प्रियतम को मु जत्न रे खोजिबी ताबरे जलशून्य शुष्क हां और शांतिकर देश रे हां मो प्राण हां तुम निमंते तृषित हुए जलशून्य देश रे मु तम पई मु गेजे 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 हेबी बक 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 हेबी विरक्ति हेबी एमती कहला से जलशून्य देश रे शांति निमंते मु तुमको खोजिबी श्रांत समय कष्ट समय बाधा समय मोर प्राण तुमको खोजे तुम्हें मोर प्रियतम अट तुम प्रियतम मु अटे 8 मोर प्राण 7 कारण तुम 8 मु शଯ୍ୟା उपरे तुमको स्मरण करिबा बेले मु सोइला बेले कोन करबी रात्रि रो प्रहर को प्रहर तुम विषय ध्यान कर सखाळु मु तुम विषय ध्यान ताको कह जाए लवर ना ताको कह जाए प्रियतम ना ध्यान करबी ता विषय हां कारण तुम भी मोर सहाय होय छ तुम्हे मोर सहाय और सहाय जदि एई छ जलशून्य काई कि मो जीवन में सहाय जदि एई छ मो जीवन एते कष्ट काई कि
तमे मोर सहाय हेच ए कष्ट बेसी दिन रहिबनी ए रोग बेसी दिन रहिबनी ए जंत्रणा बेसी दिन रहिबनी कारण हे परमेश्वर तुम्हें मोर परमेश्वर तापरे तुम पक्षर छाया रे हाँ मु उल्लास करिबी मु कोठी आनंद करिबी रेस्टोरेंट रे बागर रे तांको पक्षर छाया रे आनंद करिबी गिरजा प्रार्थना रे आनंद करिबी बाइबल पढ़िबारे आनंद करिबी प्रार्थना रे आनंद करिबी पढ़ी जाओ कीबोर्ड भांगी जाओ ट्रांग भांगी जाओ गिटार भांगी जाओ तांको पद चिन्ह रे आनंद करिबी जत्ते टेंशन आसु जत्ते समस्या आसु मोर आनंद तांको छाया तळे जे सर्व परिस्थिति का आवृत स्थान रे वास करे से छाया तळे बसित होई रहबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु तांको छाया तळे तापरे मोर प्राण तुम पछी पछी लागि ओहो तमे जुआन जीव पछ पछ हे एलिसाई कहउतले ना एलियो कहउतले ना एलिसाई के तोर पय तो आसीमु हला गाड़ी बडा नै मु नेबित तते मु बस पछ पछ डेजी पछे एलियो पछरे जीवा कथा जीवी सेमती का जहां भी हो प्रभु को पछे पछे लागी थाए हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाऊदंकर कोबोलिया ध्यान देखो कोबोलिया प्रभु को पाए तरली जाउची से एते घंटा कोन गिरजा एते घंटा कोन प्रार्थना ये कोन इति चिड़ा किसिना सब कहया कथा से सब पाठ तम थियोलॉजी रे हम पाखरे से पाठ नै हम पाखरे ये पाठ अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जार प्राण देख मन रखि द विश्वास ना विश्वास बाहर प्रभाव पकेइबो किंतु प्रेम भितरे तरली दबो प्रेज द लॉर्ड प्रेम और विश्वास दीटा थिले ही परमेश्वर कार्य गुड़ा काम देखि पाए प्रेज द लॉर्ड प्रेम ही विश्वास को जन्म दबो विश्वास प्रेम को जन्म दिएनी जे परमेश्वर को प्रेम करे से विश्वास रे चालिबो हालेलुया से स्वामी मरी गले सुधा नयमी को छाड़ी नहीं हमें अल्फा नो हमें रूल तक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब चली जाऊ बचे मु जहा निष्पत्ति नहीं छी मु मरी भी सेठी मु बंची भी सेठी शेषरे कौन है रूत चिंता कर गोटे पूरा जगार मालिकाणी के ठिड़ा हो गला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु भी हमको से भलिया प्रेम कले एमिति प्रेम कले से प्रेम कला समय कौन से स्वार्थ नथिला हालेलुया हालेलुया से शत्रु हेले सुधा से हमन को प्रेम कले बाइबल को केमति अछि निज बंधु लागि अपना प्राण दबो शत्रु लागि निज जीवन देले प्रेम रसे पारावार शत्रु लागि निज जीवन देले प्रेम रसे पारावार प्रेम रसे पारावार निज बंधु लागि केबे की तुम्हें प्राणदान करी पार निज बंधु लागि केबे की तुम्हें प्राणदान करी पार शत्रु लागि निज जीवन देले प्रेम रसे शत्रु लागि निज जीवन देले प्रेम रसे पारावार प्रेम रसे पारावार निज बंधु लागि एबे की तुम्हें प्राणदान करी पार निज बंधु
प्रेम करे प्रभु मु पितर भलिया मु बिचार कहि नाही मु तम ପାଇଁ प्राण देबोनी नाही प्रभु तुम ते पवित्र आत्मा को मो ऊपर ढाल मु तुमको प्रेम करिबी प्रभु मु तुम पाद ठिकाने चलिबी प्रभु पापोरी पोती लागे तेजिले सरग दुख पापे अच्छा देश देखी से स्वर्ग पितल चाइले भूख किसी लाभ खोजिले ना से निज बंधु मान भाविले आम शत्रु हेले सुधा हमको बंधु कर से निजर प्राण देने सुड़ी जा गले मोर मोर बाड़ी सुनाई जाते कहानी गले मोरे मोर गरुरा पड़ुछि झरी तथापि कहले आपन करी गरुरा पड़ुछि झरी तथापि कहले आपन
निज बंधु लागी केबे की तुमे प्राणदान करी पार निज बंधु लागी केबे की तुमे प्राणदान करी पार शत्रु लागी निज जीवन देले प्रेमर से पारावार शत्रु लागी निज जीवन देले प्रेमर से पारावार प्रेमर से पारावार